अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज़ के तहत हम फितने दज्जाल कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक अधूरा रह जाता अगर हम दज्जाल से हिफाजत कैसे करें, क्या तदबीर करें अगर ये ना बताएं तो। इसीलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तदाबीर हैं, गौर से सुने, जहन में रखें और अप्लाई करें। दज्जाल से हिफाजत के लिए सूरह कहफ पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखें, सो जो शख्स तुम में से दज्जाल को पाए उसको चाहिए कि सूरह कहफ के शुरू की आयतें उस पर पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी का इंटरेक्शन दज्जाल से हो या किसी के दौर में दज्जाल का ज़हूर हो जाए तो उसको चाहिए कि सूरह कहफ के शुरू की आयतें पढ़े। बाज़ रिवायत में है कि शुरू की 10 आयत पढ़े। इससे एक मिलती जुलती हदीस है, देखें, दज्जाल से हिफाजत के लिए सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा औरों का ज़्यादा डर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था कि उम्मत मुस्लिमा आपस में लड़ पड़ेगी और एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। वो डर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि वो डर दज्जाल के डर से ज़्यादा है। अगर दज्जाल मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करूँगा, और अगर मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो हर इंसान उसका मुकाबला खुद करेगा। यानी अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़ाहिर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुकाबला करते, उसको कत्ल कर देते। इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के वक्त वो ज़ाहिर हुआ या उसके ज़ाहिर होने पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ तो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। लेकिन दज्जाल इन दो दौरों के बीच अगर आए तो हर इंसान उसका मुकाबला खुद करेगा। अलबत्ता जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उनकी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। देखें, अल्लाह ताला हर मुसलमान पर मेरा खलीफा है, यानी हर मुसलमान का मेरे बाद ज़िम्मेदार है। देखो, दज्जाल जवान होगा, उसके बाल बहुत घुंघरियाले होंगे, उसकी एक आंख उठी हुई ऊंची होगी, गोया कि मैं इसे अब्दुल उज़्ज़ा बिन खतन के मुशाबा देखता हूँ। लिहाजा तुम में से जो कोई उसे देखे उसे चाहिए कि इस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। अगर किसी को इत्तेफाक हो कि वो दज्जाल को देखे तो दज्जाल उस पर हावी नहीं हो पाएगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी हदीस का यहाँ पर एक्सटेंशन है, ईमान पर साबित कदम रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद कर रहे हैं कि जब दज्जाल को पाओ तो ए मोमिन बंदो, ए अल्लाह के बंदो, तुम ईमान पर साबित कदम रहो। देखें इस हदीस को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई उसे देखे उसे चाहिए कि उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। देखो, दज्जाल का ज़हूर इराक़ और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। वो रोए ज़मीन पर दाएं बाएं फसाद फैलाता फिरेगा। अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। यानी एक तो तरीक़ा है कि हम सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत उस पर पढ़ें। दूसरी ये बात भी जहन में रखें कि उसके फितने फसाद से मुतासिर न हो, और उसके पास चूँकि कई चीज़ों के ज़ख़ीरे होंगे, ख़जाने होंगे, वो देखकर मुतासिर न हो, वो देखकर कहीं उसको हम खुदा ना मान लें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना, यानी उसके लायक मुसीबतों में भी साबित कदम रहना और उसके पास मौजूद ख़जानों को देख कर भी हम लालच में नहीं आना, बल्कि हमको साबित कदम रहना है। अल्लाह से दुआ है कि हमको ऐसे हालात में साबित कदम रखे। नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। यानी वो इतना बड़ा फितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जगह कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे बचने के लिए हम बार बार अल्लाह की पनाह मांगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि नमाजों में भी अल्लाह से उसके शर से पनाह मांगते थे। नमाज फजर फितनों से बचाती है। समुरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फजर पढ़ी वो अल्लाह ताला की अमान यानी पनाह में है। मुसलमानों को चाहिए कि अव्वल तो नमाज की पाबंदी करें, और ख़ास तौर पर चूँकि फितनों का दौर शुरू हो चुका है, उनको चाहिए कि फ़जर की नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा फ़जर की नमाज की पाबंदी करता है वो फितनों से महफूज रहता है, अल्लाह की पनाह में रहता है। और एक प्रिकॉशनरी मेजर के दज्जाल आने की अगर ख़बर सुन लें तो अपने घरों में ही महफूज रहें, दज्जाल को देखने की नीयत से घरों के बाहर ना आएँ। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کے متعلق سنے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ اس سے دور ہی رہے، کیونکہ قسم اللہ کی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، اور وہ اس کا ان مشتبہ چیزوں کی وجہ سے جن کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہوگا تابع ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم دجال کو دیکھیں گے تو ایسے ایسے کرتب دکھائے گا، ایسے ایسے ڈاؤٹ فل چیزوں کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے کہ سیدھا سادہ بندہ اگر اس کو دیکھے گا تو کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے تابع ہو جائے گا، اس کو اوبے کرنے لگے گا۔ تو نہ ہی فزیکلی اس کو دیکھنے اور انٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں۔ تمام وہ چیزیں جس سے دجال اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے تمام مومن بندوں کے لیے، وہ مومنوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دجال کا حال اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں فکر کرتا ہے، دجال تجھ کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ یعنی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار دجال کے بارے میں تفصیل پوچھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، دجال آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی جو بندہ ایمان پر قائم ہے دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہوگا، نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل ہے، یعنی جو اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو خزانے دے کر بھیجے گا ان سے وہ مومن بندوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں ناکام رہے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو بھی یاد رکھیں کہ ہم کو ٹرائی کرنا ہی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا خزانے دے کر بھیجا گیا ہے، وہ خزانے کیسے لگتے ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اس روز مومن کے دل بہتر ہوں گے، یعنی جن دنوں میں دجال فتنہ برپا کر رکھا ہوگا ان دنوں مومن بندوں کے دل بہتر ہوں گے، یعنی پرسکون ہوں گے۔ اس حدیث کو دیکھیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کا حال بیان کیا اور فرمایا ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے والے یا میری بات سننے والے کچھ لوگ اسے پالیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح یا اس سے بہتر۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی دجال کو پا لیا، یعنی اگر کسی کا دور دجال کے دور سے کوئنسائڈ ہو گیا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دل آج کی طرح یا اس سے بہتر ہوں گے۔ یاد رکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جواب دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام بہت اعلیٰ ہے عام بندوں سے، ہم جیسے مسلمانوں سے۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، اگر ہمارا ایمان بھی ویسے ہی مضبوط ہے یا ہو سکتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہمارے بھی دل، ہمارے بھی قلوب اس دن سکون سے ہوں گے جس دن دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے اور فتنہ دجال سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔